ମାଲିର ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧି ବାସହ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଗହଣା ଆଦି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଜ୍ଜିତ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଭୋଜିନଃ ଆହାର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ସେବକଗଣ ତବ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଜୟ ଆମେ ଜୟ କରିବୁ ହି ବାସ୍ତବିକ। ଭାବାର୍ଥ ଭକ୍ତିବେଦ ଅନୁବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆହାର କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ବା ସେବକଗଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବୁ। ଭାବାର୍ଥ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ମାୟା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜ ପାର୍ଷଦ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା କଥା ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ହେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିପାରିବୁ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନାୟାସରେ ଆମେ ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥା କଳ୍ପନାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତେଜିତ ମଧୁପାନୀୟ ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଉଦ୍ଧବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ଧବ ପରପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସେ ଭାବିପାରୁନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି। ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଗଲେଣି ହଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପିଲାଟି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଠିଆ ନଥିଲେ କି ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାକୁ କହିଦ ଅଟୋ ଆସିଗଲାଣି। ହଁ ତେଣୁକରି ଏଠି ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ କଥା ଉଦ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭୂତାନାଂ ମାନୁଷମ ଦେହମାସ୍ଥିତ ଭଜତେ ତାଦୃଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଯାହା ଶ୍ରୁତା ତତ୍ପର ଭବେତ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁକି ଏଠି ଯେଉଁ ଲୀଳା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୀଳା ପରପିଢ଼ିମାନେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଆଦି କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଭବବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ
ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ରହିଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେବରଂ ଜ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବ ଜାତି ନାସ୍ତି ସଂଶୟ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବା ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ପବିତ୍ର ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କେମିତି। ନା ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବା, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେମିତି ଆମର ଗୌରମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟ ହେଇଗଲା ସେ ଇସାରା ଦେଲେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବିନି, ମୋତେ ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଅ। କାରଣ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଶରୀରରେ ତ ଅସୁସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ କି ତୁମେ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଆଳତୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ। ତେଣୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ଶୟନ ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଅ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ତାର ଫଳ। କାରଣ ଅନ୍ତ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁକି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କି ସେମାନେ ଭାଗବତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଯତ୍ପର ଭବେତ୍। ତେଣୁ ସେ ଏ ଜଗତରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଉଦ୍ଧବ ଯାହା ସବୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସି ରହିବେ। ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ମିଳିବନି। କାରଣ ଘରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଇଟା ଘର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁ କହିଲେ ଘରଟା କ'ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ହର୍ଷ ଶୋକ ବିଷାଦ ତନ୍ଦ୍ରା ଏସବୁ ଘର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେ ଘରଟା ମାନେ ଘର, କାରଣ ଆସକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି, ଗୃହାସକ୍ତ ଲୋକ। ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଘରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହର୍ଷ ଶୋକ ବିଷାଦ ତନ୍ଦ୍ରା। ତ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହେବା ଅତି ସହଜ। କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଥିରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଯେହେତୁ ସାଧନ ଭକ୍ତିରେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଏ ଆସିଲା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସେ ସାମିଲ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ବା ଗୃହରେ ତାର ଦେହ ଏବଂ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏ କଥାକୁ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ଘର, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନୋଭାବର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନୋଭାବର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଲ୍ ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। କାରଣ ଏ ଜାଗାର ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭୋକ୍ତା ନୁହଁ। ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶୋଇବ, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉଠିବ, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖାଇବ, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବୁଲିବ, ସେମିତି ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଆଶ୍ରମ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ମରା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏଇ ସମୟରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥ, ଏଇ ସମୟରେ ଗୁରୁ ପୂଜା, ଏଇ ସମୟରେ ଭାଗବତ କ୍ଲାସ,
এই সময় ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଲୋକ କହିବନି ଯେ ମୁଁ 3ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କହ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଉଠିବେନି। ତାଙ୍କର ଏବେ ଶୋଇବା ସମୟ, ସେ 4ଟା ବେଳେ ସେ ଉଠିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଦେଇ ତାଙ୍କର ବସିଥିବେ, ବନ୍ଦ ତ ହେବ ତ, ଭୋଗ ତ ଲାଗିବ ତ, ଦେଖିବା। ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ଗେଷ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଦେବାଳୟ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆଉ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ଜଣେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଆସି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସମସ୍ତେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁନଃ ମୂଷିକ ଭାବ ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମକୁ ବହୁ ନା ଜନ୍ମ ନା ଅନ୍ତେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ଭଳିଆ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବ କେମିତି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ବା ଭକ୍ତ ସମାଜ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହଟା ସଦାବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଆମେ ଶୟନ ଉପବେଶନରେ, ଭ୍ରମଣରେ, ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସ୍ନାନ ସମୟରେ, ବିଶ୍ରାମରେ, ଆହାରରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ଥାଉ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛେ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ସବୁ ସେବାରେ ଯାଉଛି, ସେବାରେ ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଦେବାଳୟ, ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ରହିଛେ, ଆମର ଏଇଠି ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ରହିଯାଇଛେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ କାହାର କେଉଁ ସମୟରେ ସେବା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛି। କାହାର କେଉଁ ସେବା, କିଏ କୁକିଂ କଲାଣି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲାଣି, କିଏ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କଲାଣି, କିଏ ଘର ସଫା କଲାଣି, ତେଣୁ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଜଣେ ଶୋଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଯଦି ସେ ଧାମରେ ଯାଇ ଶୋଇପଇଲା, ସେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ନା ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ମାନେ ତପସ୍ୟା, ଶୋଇବାଟା ତପସ୍ୟାରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାହେଲା। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ହବିଷ ଅନ୍ନ ସେ ଖାଉଛି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଏତେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଏତେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ସେଠି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମ ମହାରାଜ, ତୁମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯମ ମହାରାଜ, ଏ ଯମ ମହାରାଜ, ତୁମର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠି ଶାସନ କରିପାରିବନି। ଏଠି ଶାସକ, ଏଠି ଶାସନରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେବ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ତୁମର ଅଧିକାର, ତୁମେ ଏଠି କାହାକୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଅହମ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ବଳରେ ମୋତେ ନିଜର ଅଧୀନତା କରିଦିଏ, ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି
भक्त आमर जो मंदिर मान जो बना होती भक्त मान रही बाहर दुनिया मंदिर मानक भक्त रोना पूजारी रोचे किंतु पूजारी किसी समय पर 9टा बेलू गला पूजारी नथिबो मंदिर गेट ताला पड़ो पूजारी जाई से तार किसी पैसा रोजगार करने की कुआड़े कुआड़े बुलिकी फूल पानी पूजा पूजा से तार कर ठाकुर काम सरी जाए ठाकुर काम किसी नहीं किंतु गुरु आचार्य वर्ग जो मंदिर बनई से मंदिर रे निश्चित भाव में सेवक थे आम अतीत अल्प दिन पूर्वर आम नमिषारण जाइए तो नमिषारण रे आम भाविलु बोधे आज आमको किसी खाइबा मिल ना कि आम सहित आउ जन प्रभु जाइए सी केमती कौन गोटा कंट्राक्ट नंबर रे फोन कर देते से जन उठे तो ठीक अच्छे आम व्यवस्था करदेव सी आम ओडिया पिलाटा से अच्छी आम जो गाड़ी नहीं पाखे पहुँचलु सी गोटे पान फान चा फा दुकान गोटे कर देखिकी आम भाविल अरे आउ गाड़ी तलू कहीं आम ओह्लैलुनि मुझे अरे ये लोकटा तुम कहूलु प्रसाद बनब अरे ये लोक चा पान बिकुची ये कौन ओडिया लोकटा ये ब्रह्मपुर साइड पिला सी कौन कर गेस्ट हाउस जो अच्छे से गेस्ट हाउस गुड़ा सब कंट्राक्टर नंबर रखी ता नंबरटा को चारिआडे डिस्ट्रीब्यूट कर देछि जे फोन कर से धर हाँ रूम बुक करदेवी कारण नमिषारण बहुत माने कम गेस्ट हाउस अच्छी सेठी माने प्राय लोक से जाऊना तेणु जी भी जाऊँ बहुत हैरान हम से परिस्थिति आम एमती बुलाबुली करी आम आसुचु आम कहलु ताल छाड़ जहाँ भगवान इच्छा ता ही हो तापर आम सर्च कला गोटे गौड़ीय मठ अच्छी जो जगार सुत गोस्वामी भागवत कथा कही सब आम दर्शन करके फेरुचु गौड़ीय मठटा लिखाई बोले अरे ये गौड़ी मठ चल जा से गौड़ीय मठ पुणी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रतिष्ठा से करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से विग्रह राधाराणी देखा पूरा छोट पिला भाया माने केते बयस हो मैक्सीम राधाराणी बयस 5 वर्ष खंडे हो 5-6 वर्षर पिला जेमती राधाराणी विग्रह से बहुत सुंदर विग्रह राधा कृष्ण अच्छा आउ गौरांग महाप्रभु अच्छा तेणु आम से जा पहुँची गलु पहुँची गला बेलू सेठी जड़े माँ अच्छा आम देखिलु बंगाली माँ आउ पुओ से माँ पुओ से अच्छा से मंदिर रे आउ किए ना तापर मुझे पुओ को जाई पचारि पुओ बसिकी कार्तिक मास चलता तो ठाकुर आगे बस कीर्तन करता एकुटिया बस मुझे अरे बाबा आम आसीचु 5-6 जन आसचु प्रसाद मिल कि तुम ये से कहले ना ये प्रसाद ना आम दी लोक जी भोग लगुच आम मैंने खाऊ आम एक्सट्रा किसी करूनु सी टोटाल मना करदे किंतु तांको माँ सी देखुं सी कौन कथबार्ता हो माँ आसी पुओ कहला अरे साधु लोक आस कार्तिक मासरे मना कौन करूँ कह अन्न आलू सिद्ध कर देदेवा खाई भोकरे आसछन्ति किसी व्यवस्था नहीं तापर से कहला ठीक अच्छे तू करके दे पारू दे तापर ता माँ आसी कहला हाँ आम करके तापर मु कहली तुम्हें कहीं आम कर तुम गोटा काम कर आमको चुली आउ हांडी फांडी दे आम आमर रोषेईबास करूँ 500 टଙ୍କା लगे बोले 500 मुझे 1000 टଙ୍କା देवी तू आगे आमको दे दिया बोले परिवा कौटी मिलूँ ना ये मिलूँ सागे सागे आम गलु परिवा से 2 मिनट रास्ता परिवा जाए सागे सागे किणी नहीं आसिले अन्न डालमा बढ़िया बनइलु तापर से आमको डाली फाली सब जोगेदेला तापर गाधा पाधा बढ़िया कलु प्रसाद पाइक आसिलु कहार उद्देश्य हूँ कि आमे थरे आसुलु ट्रेन रे किंतु से क्षेत्र रे से गोटे स्ट्राइक चलता है संबलपुर रे गाड़ी बॉइंडर रहीगला आ गाड़ी आसलानी
कौन करूँ मोर श्रीधर प्रोग्राम 2 जन आसुलु से गाड़ी रखीदेला आ गाड़ी छाड़ा आ देखला बेले सबुआड़े माने बंद ए संबलपुर जिलाटा पूरा बंद बहु कष्ट बईंडा रु रेढ़ाखोल पर्यंत आसलु बहु कष्ट हाँ तर आनंद को कही से गला मोटरसाइकेल आम दिन नहीं आसला बोला अरे ये रेढ़ाखोल तो जगन्नाथ मंदिर अच्छी वो चलु देखा जगन्नाथ मंदिर निश्चय खाया थी गलु से मंदिर ताला पड़ी लोक पचारे अरे मंदिर कौन ताला पड़ी 12टा बाजिला मंदिर कौन ताला पड़ी ना पूजारी सकाଳେ आसे टिके कौन पूजापूजी कर सी पलाए आउ ठीक आसे भोग लगुनि ना भोग मैं आश्चर्य हो गली देखु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीर्घ केते वर्ष पूर्व नमीसारण भली जगह सेठी गोटे मंदिर करते कि आम से अचानक जा 5 जन पहुँचलु खाया मिलगला कि रेढ़ाखोल टाउन भितर नेशनल हाईवे साइड रे मंदिरटा छक उपर पूरा से मंदिर को आम गला मंदिर ताला पड़ी तेणु बाहर मंदिर गुरुआचार्य वर्ग प्रतिष्ठित मंदिर भितर कौन फरक अच्छी कहीं यहाँ देवालय ये स्वयं भगवान निजे निवास कर भगवान रहे माने पाखरे सेवक भी थे आ भगवान थे सेवक नथिबे सी कि भगवान तेणु जो प्रतिष्ठा कर कहीं बसते से भली लोक बसते से जानना जे स्वयं भगवान अच्छा बोली तो प्रभुपाद महाराज से कि मंदिर गुड़ाक बहुत कॉस्टली बहुत पैसा खर्च कर मंदिर बनाऊँ से मंदिर प्रभुपाद लिखुं मार्बल पड़ो मंदिर दिन 2 थर मार्जन हम परिष्कार परिच्छन्न रहे कारण ये से माने भक्ति बल भगवान को बांधिकी रखिदे तो यहाँ आम मान सौभाग्य जे आमे पाखरे रहीचे एटा वास्तविक आमर कौन सौभाग्य आमर सौभाग्य एटा आमे तांको पाखरे ये रोचे तेणुक ये आम बुझीपर जे आम साधुगुरु आचार्य माने कि व्यवस्था करदे जाइछन्ति ना नहीं से प्रभु टे कहले ऑटो आसी जीवे से ठिया कहले ऑटो आसी ऑटो बसी जाओ तेणु ये आम मैंने जो रोचे ये आम जहाँ जहाँ सब कार्य सब करुचे नीतिदिनिया काम निजर काम सबू सेवार काउंटिंग कराऊँ एटा जो कहार उद्देश्य हूँ से आम जहाँ करवा सबू सेवार ये कौन हो आड हो जाए आउ कि ना सब सेवार काउंटिंग करागला तेणु से आमको ये साधुगुरु आचार्य माने दया करछन्ति इटी जहाँ को उद्धव कहउछन्ति जे ए भगवान आपण परमात्मा तेणु आपण आम मानकर अत्यंत प्रिय आमे आपणकर भक्तबृंद किपरि भाव में आपण त्याग करू कि आपण व्यतीत एक मुहूर्त मची पारू आमे शयन उपवेशन भ्रमण दंडायमान हो स्नान समय विश्राम आहार कि जेकोसी कार्य मग्न थाऊ आम सदासर्वदा आपण सेवार नियुक्त रहीचु तेणु आम ये जहाँ करुचे सब सेवार काउंटिंग कराऊँ तेणु आमर समयटा गोटे मुहूर्त कौन हो नष्ट हो सब भक्ति आड होगला जमती कहुच्छी बहुत दुनिया रे जड़े मरीगला ऑफिस जाऊला मरीगला से इन सर्विस आड हो रविवार कथा रविवार मले तो सीधा घरे मला किंतु इन सर्विस ऑफिस के आसूची कि ऑफिस रु फेरुची गवर्नमेंट सब बियर कर देखो ऑफिस घर बाहर ऑफिस कार्य काउंटिंग कराला ऑफिस ना नहीं तेणु तार से कौन है ना काउंटिंग करागला अदे तो कौन कह गला तो तेणु ये जहाँ सब कहुच्छी बर्तमान आम दुनिया से हाँ देखुचे
आम ये जो मैंने सब रोचे ना सब मंदिर मानक आमर प्रति मुहूर्तटा भक्ति आड हो गला आने भक्ति व्यतीत आम कि करूने ये जदि आम प्रचार करा जाऊे कौ जगह को सेटा भी काउंटिंग कराला ये जाइए मंदिर तरफ जाइए प्रचार करा पुणी ये फेरुची आम घरटा हूँ कौटा आम घर हूँ मंदिर कारण ये जगहटा हूँ आमर घर तेना आमर समयटा अଯଥା केवे नष्ट होनी किंतु आम भौतिक दुनिया जब रहा आम समय गुटा कौन जाऊँगी अଯଥା नष्ट हो जाऊँगी तो भल कि बुझा दरकार आम से कि आम सदा चेष्टा करवा भगवान सहित जोड़ी रहा साधु साथी जोड़ी रहा आम चेष्टा करवा ताला आमर मूल्यर समयर मूल्यटा कौन हम बढ़ी बढ़ी चलो समय नष्ट हेनी सूर्य उदय सूर्य अस्त गोटे दिन हरण करने गले किए सूर्यदेव उदय रु अस्त भितर गोटे दिन को हरण करने गले किंतु आमर आयुष को हरण करें कारण आमर समयटा अଯଥାରେ नष्ट होनी आमर समयटा काउंटिंग कराला ए मंदिर रे आमर समयटा काउंटिंग करा तेणु केते गुरुत्वपूर्ण कथा आम यही जो अध्याय आम बुझीपर साधारण लोक मैंने को मनर जदि यही कथाटा को आम जदि उपस्थापन कर समस्त चेष्टा करें मंदिर रहा गुरु महाराज समस्त उपदेश दौले कि रिटायर्ड पर घरे आउ कंटिन्यू करना आसी आश्रम रुह आसी आश्रम रही सबु समय गुड़ी को भगवत सेवारे नियोजित कर तो जी दिन घरे रहिल कि रिटायर्ड है आश्रम को फेरी आस गुरु महाराज समस्त निर्देश दौले ये कथा कहते कारण से जो गृहतम कथा आज आम श्रीमद भागवत देखा माने मिलूँ कहीं तापर श्लोक मैंने कहते किभली भाव में आम उपकृत होचे ये श्लोक कहते 46 नंबर श्लोक उद्धव पुणी कहते कि आपण जो समस्त पुष्पमाल्य माने भगवान को आम जो फूलमाला जो पिंधौचे भगवान जो फूलमाल आम प्रसाद हिसाब से ग्रहण करुचे प्रथम जो आम प्राप्त होचे प्रथम मस्तक लगाऊे देन ताको आघ्राण करुचे कहीं ना भगवान प्रसादी माला भगवान आर माला भितर कौन फरक ना आम भगवान को गलारे धारण करुचे तो आम मंदिर मानक से भगवान प्रसादी माला सब भक्त मान परिधान करा उचित कारण ये भगवान कृपा तो अन्य मंदिर मानक आम देखीचु अन्य सिस्टम जो वृंदावन मंदिर जातु जेकोसी मंदिर में आम सब सिस्टम रही लोक मैंने मंदिर आसे मैंने किसी फूलमाला आणवे तुलसी माला आणवे भगवान को ऑफरिंग करेंगे पूजारी मैंने से नियोजित अच्छा बहुत लोक सदाबे आतजात चलती जी आनी तो फूल ठाकुर बेकार पकेबे पुणी पुराणा फूलमालाटा काढ़ी बेकार पिंधेदेवे कारण से जो आसूची जड़े व्यक्ति मंदिर को से किसी भगवान कृपा नहीं जाऊ से खाली हाथ न फेरू से प्रभुपाद महाराज बारंबार उपदेश दौरान मंदिर जो मैंने आसुँच मंदिर बासी मैंने सहित किसी वार्तालाप करने दरकार भल मंद खबर नवा दरकार किसी प्रसाद भगवान कि चरणामृत दवा दरकार हरे कृष्ण कहवा दरकार कारण ये सब कहले सहित आम बंधुता स्थापन करवा दरकार से जानू ना ये भगवान भक्त मैंने बहुत सुंदर गले आमको ये सु अवसर प्रदान कर आम जदि न करवा ताले यहाँ से बाहर लोकर मंदिर भाया होगला आम मंदिर उद्देश्य ता नुह गुरु आचार्य वर्ग समस्त को चाहूँगी कारण कृष्णकर इच्छा कृष्णकर कौन इच्छा कृष्णकर इच्छा हूँ समस्ते केमती भक्त हूँ समस्ते मन में चिंता करूँ समस्ते प्रणाम करूँ से युद्ध क्षेत्र में एत जोर रे भगवान कहते मन मना भाव मद भक्त मद जाजी माँ नमस्कार यहाँ केमती संभव हम जदि भक्त चाहब भक्त जदि चाहब ताले यहाँ संभव हो पार आज आमर संस्था तरफ
ଚାରିଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ ବଢ଼ିବ କିଏ ଆସିବ? କିଏ ଆସିବ? ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ବୋଲି କି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରୟାସରେ କିଏ ଆସିବ? ବିନା ପ୍ରୟାସରେ କିଏ ଆସିବ? ବମ୍ବେରେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବମ୍ବେରେ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ। ବୁର୍ଲାରେ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା? ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଖାଲି ତିଆରି କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯଦି ତାର ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 5 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ବୁର୍ଲାରେ ଆସି ମେଡ଼ିସିନଟା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲୋକ ଦେବେ ପଇସା, ଲୋକ 6 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି କେମିତି ଆସିବ? ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମକୁ ସାଧୁଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନୁହଁ ଯେ ଦଳା ଚକଟା ଭାବେ ଲୋକ ଯାଏ ସେଠିକି। ଲୋକମାନେ ସକାମ କରିବେ ମାନେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବହୁତ ବୁଲିବେ, ଦଳା ଚକଟା ହେଇ ସେଠି ମରିଯିବେ, ଫିର୍ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଏଠି ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରାହେଉଛି, ଏଠି ଭଗବାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ମନୋଭାବ ଏ ମନୋଭାବ ତ ଫରକ। ସେଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ ଖାଇବ। ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଥରେ ଫେରିଲେ ସେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବନି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। କାରଣ ଏଠି ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଧାମ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କଲା ବେଳକୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଯେମିତି ୱର୍ସିପ୍ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତର ଦିଆଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗା ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରସାଦୀ, ଭଗବାନ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିତରଣ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି କ'ଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମାଳା ଗୋଟେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ, ସିଏ ପ୍ରସାଦୀ ମାଳାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଐରାବତ ହାତୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଐରାବତ ହାତୀ କ'ଣ ତାକୁ ଧଇଲା, ଦି ପଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ପକାଇ ଦଳିଦେଲା। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା ଇନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ପିତ ପୁଷ୍ପ ତୁଳସୀ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛେ, ସେବନ କରୁଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଉଛେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଫରିଂ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ସ୍ଥିତିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଭିଷେକରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କପଡ଼ାଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଚିରିକି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଅଭିଷେକ
महाप्रभु कौन नित्यानंद प्रभुंर कौपुनी को महाप्रभु निर्देश देले समस्ते कौपुनी को मस्तक धारण कर महाप्रभु नित्यानंद प्रभुंर कौपुनी को चिरिकी भक्त मैंने सब मस्तक धारण कले कारण ये आमको सुरक्षा प्रदान कर माया कबल ये आमको मुक्त कर माया आमको किसी भी कर तिलक धारण करुचे तिलकटा कौन भगवान पाद आ तुलसी भगवान पाद को आम मस्तक स्थापना करुचे प्रत्येक अंगरे स्थापना करुचे तार नामकरण भी दि जाए आम तिलक गोलिला आरंभ कर से कथा उच्चारण करुचे तिलक धारण कर सारापर ओं केशवाय नम नारायण नम माधवाय नम गोविंदाय नम विष्णु नम मधुसूदन नम भगवान प्रत्येक नाम को उच्चारण करी से स्थान में स्थापना कले कारण ये सब कौन कर आमको सुरक्षा प्रदान कर आम ये माइक जगत में रहीचे मायार बहुत प्रभाव रही कि तिलक आमको सुरक्षा प्रदान कर से प्रभुपाद महाराज आम गुरु महाराज कहते जदिओ तुम्हें सन्यासी किंतु भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट तरफ प्रचार करने जीव यूनिवर्सिटी को जो ड्रेस को अलाउ न करेंगे से कोट सूट पिंधिकी जीव किंतु कपाल मस्तक तिलकटा रहा प्रभुपाद जो निर्देश थिला तेणु कहीं ना ये तिलक आमको सुरक्षा प्रदान कर तिलक आमको सुरक्षा प्रदान कर प्रत्येक भक्त तिलक धारण करा दरकार कारण तिलक बिना हो पारे से पद्म पुराण में वर्णना करा जे ललाटे तिलक नास्ति कंठे नास्ति मालिका मुखे हरि नाम नास्ति सयव ब्रह्म राक्षस देख कारण तार ललाटे तिलक नथिबो कंठरे तुलसी माली नथिबो मुखरे हरिनाम नथिबो से हूँ गोटे ब्रह्म राक्षस तेणु एगुड़ा सब धारण करने को निहाती दरकार कारण ये सब वस्तु आमको कौन कर सुरक्षा प्रदान कर कथा ये कहते भगवान को सुगंधित तैल आम जो जीवा नृसिंहदेव पाखे आमर मायापुर में नृसिंहदेव जो अभिषेक हुए ता पूर्वर नृसिंहदेव देहरे सब तैल सब मालिश करा जाए तैल अभिषेक हुए ठाकुर विभिन्न प्रकार सुगंधित तैल जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान महाराज की जय सुगंधित तैल कौन करा ना मालिश करा ए जगन्नाथ पुरी आमर जो ठाकुर आमर जो जर हुए ठाकुर अणसर ठाकुर को गोटे फुलुरी तेल गोटे बना जाए सी गोटे मठ अच्छी दायित्व से फुलुरी तेल बनइब और से फुलुरी तेल जगन्नाथ देहरे आसी मेसेज हेले जगन्नाथ जर छाड़ तेणु पंडा लोक मैंने जो मैंने परिचित आमर अच्छा आमको जन पंडा देती फुलुरी तेल एत खंडे सब रखीचु आने कहला सब रख ठाकुर फुलुरी तेल के मस्तक लगेदेव कहीं से सब पवित्र वस्तु कारण भगवान व्यवहार सब वस्तु ये से व्यवहार वस्तु आमको कौन कर माया कबल सुरक्षित रख से भक्त मानक भगवान कृपा कर सब प्रदान कर तेणु भगवान जदि विधि में जदि लेखा न ठाकुर तेल लगे ठाकुर ड्रेस पिंधे ताले भक्त कौन प्रसाद पाइब भगवान खाएबे निराकारवादी मैंने कहे भगवान आकार ना भगवान खाती भगवान पिंधती भगवान शुअंती भगवान फूल पिंधती ताले सी तो ये वंचित हो गले से पाखे कौन भगवान वस्तु अच्छी किसी अच्छी ना कि भक्ति राज्य जो मैंने आसुँच ये भक्ति राज्य ये सब जिनस गुड़ाक प्रचुर परिमाण में वितरण करा तेणु भगवान पुष्पमाला एवं सुगंधित तैल वस्त्र आदि भगवान जो वस्त्र अच्छी ठाकुर जमी आम ओढ़न षष्ठी है ठाकुर पाखे सब नूतन सब वस्त्र सब आसी लगी हम पुराणा जो रहा बहुत हो गला से दिन समस्त वितरण करा ठाकुर साल गुटाक सब भक्त मान भर वितरण कर नि प्रसादी साला सब नि भक्त मैंने से प्रसादी साल को नहीं सब घोरी हे कारण ये सब ये कौन कर ना सुस्थ रखिब एवं सुरक्षा प्रदान कर पुणी कहते अलंकार आदि भगवान को जो अलंकार आदि भगवान को जो सब लगी करा भक्त मान को वितरण करा दरकार केवल मात्र सेगुड़िक द्वारा आम मान को सज्जित करी एवं आपणकर भोजन अवशेष आहार करी आमे आपणकर दास
ବା ସେବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନିଜର ଦେହକୁ ସେଥିରେ ସଜେଇକି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରି ଆମେ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବୁ। କାରଣ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଗାଉଛେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦେ। ତ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନ ଘରମାନଙ୍କରେ କହିବେ ଗୋଟିଏ କଣିକା ବି ତଳେ ପକାନା, ବହୁତ ସାବଧାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମା ମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆମକୁ। ଏବଂ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ କେଉଁଠି ଧୋଇବୁ ନା ଗୋଟେ ବାସନ ଆସିବ, ସେ ବାସନରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧୋଇବୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କରିବୁନି। ଛୋଟ ଦିନ ଘରେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କରିବନି, ପାଣିରେ ଦେଇକି କୁଳୁକୁଳୁ କରି ପିଇଦେବ। କାରଣ ଏ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କେଉଁଠି ତାକୁ ଫିକା ଯିବନି, ଫିକା କଲେ ଅପରାଧ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହାତ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ହାତ ଦେଲେ ବି ଅପରାଧ। କାରଣ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଡ୍ରେନ୍କୁ ପଳେଇଲା। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧୋଇବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଢାଳିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛୁ। ଏସବୁ ଘର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହିଦେଇଛୁ। ମହାପ୍ରସାଦ କେତେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବେ ଘରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କର, ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଣାମ କର। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆସିଲା ମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରସାଦ କେମିତି ପ୍ରସେସନରେ ଅଣାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କର ବିଗୁଲି ବାଜୁଥିବ, ବାଜା ବାଜିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବେ, ମାନେ ପ୍ରସେସନରେ ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ଗୋଟେ ସେବା, ପ୍ରସାଦ ସେବା। ଆମେ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବା କରୁଛେ। ପ୍ରସାଦର ସେବାଟା କ'ଣ, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। କେମିତି ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଏ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନିକି ଭକ୍ଷଣ କଲେ ସେଇଟା ସେବା ହେଲା ପ୍ରସାଦର। ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଭକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିବେନି, ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରିନେ, ସେଇଟା ଅପରାଧ। ତ ଯେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ସେତେ କେତେ ଅଛି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ କେତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସାବଧାନ ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ମାର୍ଗଟା ଖୁରର ଦାଢ଼ରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଖୁରରେ ଦାଢ଼ରେ ଚାଲିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଭଗବାନ ପବିତ୍ର ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନବଜାୟତେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ବତାରାଜନ ବିଶ୍ୱାସ ନବଜାୟତେ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପୁଣ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଫେଥ୍ ତା ଉପରେ ଆସିବ ନା ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଉପରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ, ତା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି। ଶରୀର ଅବିଦ୍ୟା ଜାଲ, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ଜାଲରେ ଏ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଏକାଲ, ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଫେଲେ ବିଷୟ ସାଗର, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ବିଷୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, କରିବାରେ ଜିହ୍ୱାଜ। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଦୟାମୟ, ସେ ଆମ ଜିହ୍ୱାକୁ, ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିହ୍ୱାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଦେଲା ଭାଇ, ନିଜର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସେତିକି ଘନିଷ୍ଠତା ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେନି।
चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कहीदे क्या उच्छिष्ट दिज्व समस्त उच्छिष्ट दिज्व नारायण मना कर लक्ष्मी को मो उच्छिष्ट क्या दबुनि तू एकुटिया खाइबू से नारद मुनि बहुत दिन पर्यंत वेट करते बहुत दिन पर्यंत वेट करते खाली प्रसाद टे पाइबा गोटे दिन मिल ना किंतु भक्त कौन कले तो वितरण कले से महाप्रभु जदि महावदान्य किंतु महावदान्य हूँ नित्यानंद राम कारण सी वस्तुटा को वितरण कले समस्त पाखे प्रभुपाद जुआड़े गले प्रसाद वितरण कले प्रसाद वितरण कले तुम प्रॉब्लम सॉल्व हो आमर प्रॉब्लम यदि सॉल्व मंदिर में किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी प्रसाद वितरण कले ता प्रॉब्लम सॉल्व हो प्रसाद वितरण न करा जाए कृपणता जदि देखे मंदिर को खाया भी मिल तेणु प्रसाद वितरण करा कारण कृपा वितरण करा दरकार भगवान से खुशी हे भगवान चाहूँगी तो से भक्त महाप्रसाद को कौन कर वितरण करते अधिक परिमाण वितरण हम से अधिक आम फाइनेंशियली माने आमर पोजिशनटा बढ़ डेभलप कर तेणुक ये भगवान ये जो प्रसाद भगवान उच्छिष्ट भगवान क्या दियंतिनी किंतु साधु गुरुंकर इच्छा जेहेतु पार्वती देवी से भगवान को पाखरे प्रार्थना करते घोर तपस्या कले केवल भगवान उच्छिष्टटा वितरण करने तेणु भगवान तांकर प्रार्थना रे खुशी हेले संतुष्ट होगी कहले मुझे श्रीक्षेत्र धाम रे जगन्नाथ रूप में आसबि से समय रे यही जो प्रसादटा समस्त को कौन कौन वितरण करा तेणु से निजे आग पाइले किए भगवान जगन्नाथ पाई सारा पर सेवक माने जो पूजा पंडा तापरे से कौन करती पार्वती को से स्मरण करते पार्वती को ऑफरिंग करेंगे विमला हिसाब से पछरे अच्छा से प्रथम विमला को ताकू माने प्रदान कर ऑफरिंग करेंगे देन से गला महाप्रसाद समस्त वितरण करा विमला न खाया पर्यंत महाप्रसाद वितरण करा प्रथम जगन्नाथ खाइबे तापर जगन्नाथ सब खाई सारा पर विमला को दिज्व तापर समस्त को दिज्व भगवान जहाँ सब प्रसादी माला बाहर प्रथम लक्ष्मी विमला पाखु सब जीव तापर अन्य मानक दिज्व तेणु ये जो विमला को प्रार्थना सकाशे आज गुरु आचार्य वर्गर प्रार्थना सकाशे आज आम मैंने भगवान को उच्छिष्ट पाइबा योग्य हो गलु ना आमर योग्यता नहीं से उच्छिष्ट भवन पाया उच्छिष्टर काम कौन तार मध्य जुहाती लोभमय सुदुर्मत ताक जेता कठिन संसार ये जुहा को कंट्रोल करिया सबुठार कठिन बेपार किंतु कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जुहा जय सो प्रसाद अनंदिला भाई किंतु भगवान एते दयामय आमर जुहाटा को आमे कंट्रोल करिपारिबानी आमको भगवान उच्छिष्ट देकी कंट्रोल करो से भक्त माने केबे भी भोग न लगी जिनस को खाइबा उचित नुह तेणु आम मैंने सबुदिन भगवान का उच्छिष्ट सेवन करवा आम बिल्कुल भोग न लगी वस्तु को खाइबा नहीं तो प्रभुपाद महाराज तो अमेरिका रे प्रचार करुले से समय छोट छोट पिला उपदेश दौले कारण छोट छोट पिला साधारणतः चॉकलेट खाए भल पाती तुम चॉकलेट खाऊच कृष्ण को ऑफरिंग करी खाओ तेणु से छुआ मैंने प्रथम आणिकी भगवान को ऑफरिंग करी से सब चॉकलेट खाऊले देखो गुरु आचार्य वर्ग के दया कर जीव प्रति तेणु आम मैंने सदाबले जहाँ खाइबा ता पूर्व आम भगवान को ऑफरिंग करी खावा दरकार आमर जदि सेति जदि होगला ताल आम कौन करिया ना आम माया को जय करने आमको साहाय्य मिलगला नचेत ना आम जदि भगवान को निर्देश को अवज्ञा करवा निज मन मान जदि निजे खाइबा भगवान कले जे पचंती आत्मकारणार्थ तेणु आम निजपाई जो रांधुचे से पाप भोजन करुचे यज्ञ शिष्ट सिंह सत मुच्यंते सर्वकूल विषय
आम यज्ञ उच्छिष्ट सेवन कले आमर समस्त प्रकार पाप समस्त प्रकार कष्ट दुख दूर हो किंतु जदि आम निज पाइका जे पचंती आत्मकारणात् आम आम जदि निज पाई रांधिबा ताले कौन हम ना माने पाप भोजन कले बोली बुझा पड़ो। यज्ञ उच्छिष्ट सिंह सत मुच्यंत सर्व खेल विषय भुंजते तु अघौ पापा जे पचंती आत्मकारणात् तेणु जे निज पाई रांधिकी खाऊची मो पाई रांधुनी से पाप भोजन करुच्ची तेणु से मायार दास हो से कृष्ण दास हो पार कृष्ण दास हाँ हेले से कौन कर प्रभुंर उच्छिष्ट सेवन करने दरकार जमी लक्ष्मी नारायणकर उच्छिष्ट व्यतीत आ कौन वस्तु ग्रहण करेंगे ना। तेणु श्रीमंदिर से गोटे किचेन अच्छी जो किचेन लक्ष्मी रांधुंट विराट किचेन से किचेन लक्ष्मी निजे रांधे पुणी लक्ष्मीकर भी गोटे छोट किचेन अच्छी लक्ष्मी मंदिर पाखे गोटे छोटिया किचेन अच्छी से किचेन केवे केवे लक्ष्मी भगवान की स्पेशल से बना जोटा कि समस्त पाक जीवन से जो भोगटा प्राय समस्त पाक पड़े ये जो भोगटा रांधे पिठा बना सब से करती लक्ष्मी से केवल जगन्नाथ स्पेशल बनई निजे हाथ में जगन्नाथ परस दिखती से लक्ष्मी मंदिर में गोटे किचेन अच्छी ये भाव में उद्धव भगवान को प्रार्थना करुँच शुण आम मानी आमको सचेतन कर जे कि भाव में ये जो जगतटा जो रही ये जगत में समस्ते आसवे लीला विलास कर पलैबे परमानेंट कहीं रे तेणु साधुगुरु आचार्य मैंने आसी आम सहित लीला कर पलैं प्रभुपाद मो पुस्तक मुझे प्रभुपाद शिष्य मान विभिन्न प्रकार वस्तु प्रदान करते क्या गोटे घंटा दे आमर तमला कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जो दांत थे गोटे झड़ी पड़ी से दांत को सी कौन करते गोटे डंगरिया बनई बेकर ओल्ल बुझिपारा ना से डंगरिया सदा पिंधुले भक्त मैंने पचारे तम डाउट है महाराज गोटे डंगरिया कौन पिंधते कहते महाराज डंगरिया कौन गोटे पिंधती कौन अरे डंगरिया नुह यहाँ प्रभुपाद गोटे दांत भांगी जाइला मुझे दांतटा को कौन करना से रूपार गोटे डंगरिया भितर रखिकी बेकर पकाऊँ देखो आमर गोपालकृष्ण महाराज सी गोटे घंटा देते प्रभुपाद से डाण हाथ में सदा घंटा पिंधती भक्त मैंने किए पचारे गुरु महाराज डाण हाथ में कौन घंटा पिंधुंट पचारे कहले प्रभुपाद यहाँ मत देते से प्रभुपाद गिफ्ट जिनटा को बाँ हाथ में केमी पिंधि डाण हाथ में पिंधि अनेक भक्त को बहुत जिन सब देते हाँ तेणु साधुगुरु आचार्य मैंने से बहुत वस्तु सब दे दी जा भगवान कृष्ण जिते चलीगले जो सब व्यवहार जिनस गुटा सब थिला अनेक जो तांकर प्रियजन माने गाई माने भी गाई माने मध्य भगवान को माने विरह से क्रंदन कले कारण भगवान शरीर आग्रहणटा से प्राप्त हेले किंतु से समय कौन कराला ना भगवान जो वस्त्र को नहीं आग्रहण करे से फिल कले जे प्रभु अच्छा आम पाखे देखते से गुरु महाराज ड्रेस जोता तांकर जहाँ सब व्यवहार जिनस गुड़ाक आम से घरे सब रखीचु सब रखीलु आणिकी गोटे आलमिरा कर सब सजा रखाई जो प्लेट रे खाती से चेयर गुरु महाराज जो चेयर बसुले से चेयर थोड़े किणापी कि मोर आउ जड़े आम अद्भुतेन्दु प्रभु बोली जे संबलपुर घर आम दीज जाक गलु गोटे मेथडक्स गोटे गोटे दुकान अच्छी ये आमर रसुलगढ़ में सब भल चेयर मिले आमको दीज जाक गलु से चेयरटा किणापी से नहीं आसिलु दीटा चेयर से नहीं प्रभुंर चिन्हा थे तो से जो दुकानी दीटा चेयर पठेला से जो रिवॉल्विंग चेयर तेणु से गुरु महाराज बसिले गुरु महाराज कहले गोटे एक्सपेरिमेंट करी दीटा चेयर थला आप बसिले एमती हलीगल पुणी बस हलीगल तो कौट भल लगे जोटा भल लगे से रखिले
ଏଇ ଯେଉଁ ଚେୟାରଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ରଖିଲୁ, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲୁ। ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ତାର ଦାମ୍ ଥିଲା 7,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ। ହେଇଗଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 20-22 ବର୍ଷରୁ କମିବନି। ସେତିକିବେଳେ 7,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଆମେ ଚେୟାରଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ଚେୟାରଟା ଏବେ ଅଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମ୍ରେ। ଏସବୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ, ତାକୁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖା ହେଇ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, ଏସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରୀତିଟା ବଢ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ଏଇ ଜଗତର ଏମିତି ଜଗତ, ଲୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟା ଯଦି ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ସ୍ମରଣ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଅମ୍ବିକା କାଲାନ ମାନେ ଯାଉଛେ, ସେ ଅମ୍ବିକା କାଲାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ରହିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଆହୁଲା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବୁଝିଲେ ନା। ସବୁ ଗୋଟେ କାଚ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଏସବୁ ଦେଖେଇବେ ଗଲେ, ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆହୁଲା ମହାପ୍ରଭୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିବ, ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ଆମର ବଢ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦୀ ମାଳା, ପ୍ରସାଦୀ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା, ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠି ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେଠି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେଲ୍ଫ ଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବନେଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ ମାଳା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅପରକଟ ହେଲେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ମାଳ ତାଙ୍କୁ ବେକରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମାଳା ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାଚ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାର ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି କରାହେଲା, ସେ ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା, ସେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ମାଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ସମାଧି ମାଟି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦୀ ମାଳା, ଆମର ବସ୍ତ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସ୍ମରଣ ଆସିଯାଉନି, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ବୁଲିଆ ବାହାରେ ବୁଲିଆ ସବୁ ଜୀବନଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ, ବେକାର ହେଇଯିବ। ଆମେ କିଛି ଆଉ ପାଇବାନି, ହତାଶ ହେଇକି ମରିବ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମାୟାରୁ କିଛି ଦିନ ମାୟା ସହିତ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମାୟା ଦେଖିଲା ଦିନ ଥିଲା ଇଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଗ ତାକୁ ମୁଁ ଧରିବି। ତେଣୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଗ ସେ ଧରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ରହିବା ଏବଂ ମାୟା ଠାରୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରିଅଲ ବିରହ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁକି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହनुमान महाराज की जय, श्री संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, जय श्री गुरु महाराज की जय।